बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपको भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। ख़ुसूसन हमारी दुआ है कि हमारा भांजा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट है। रात उसे ले गए थे, पहले तो इधर कोटद्दू शहर में था, लेकिन कल उन्होंने फिर आगे रेफ़र किया। रात तकरीबन 11 बजे यहाँ से उन्हें जो है ना फिर मुल्तान ले गए थे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम देखने वालों से मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरे भांजे के लिए ख़ुसूसन दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जल्द अज जल्द वो सेहत याब हो जाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को सलाम हो गया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरे भतीजे की तकलीफ भी दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आज आलमीन। कितना दिन हो गए बेचारा तकलीफ में है, कभी मुल्तान, कभी शहर, इधर कोटादू, कभी उधर कभी इधर। डॉक्टर कहते हैं इसके पास ले जाओ, उसके पास, जिसका भी वो कह रहे हैं बेचारे लेके जा रहे हैं। अभी सुबह भाई ने और भाभी ने कॉल की तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। साफ ज़ाहिर है वालदैन के लिए तो काफ़ी परेशानी बन जाती है जब औलाद पे कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है। साफ ज़ाहिर है वालदैन फिर कितना परेशान होते हैं। बेशक अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि अब जो है ना इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पास हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे जो है ना ये ठीक नहीं होगा जब तक ये ऑपरेशन नहीं होता। उनके ये बाईं साइड वाले जितने भी जोड़ हैं ना वो टोटल उनमें पास हो चुकी है। अल्लाह ताला करम फरमाए। पता नहीं ये कौन सी तकलीफ़ है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। काफ़ी परेशानी बन गई है बेचारों के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। अल्लाह ताला रहम करे। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि मेरा भतीजा जल्दी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। जैसे हंसता हुआ पहले नज़र आता था ऐसे हमें हंसता हुआ नज़र आए, भागता दौड़ता हुआ नज़र आए। अभी कॉल की तो आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना रो रहा था। वो भाभी ने कॉल की तो जैसे उसे पता चला कि फूफो और नानी अम्मी बात कर रहे हैं तो कहने लगा, फूफो नानी अम्मी मुझे घर ले चलो, मैं घर आना चाहता हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं चल भी नहीं सकता, मुझे घर ले चलो। तो इतनी रो रहा था बहुत ज़्यादा। उससे जो है ना वो जो दर्द है ना बेचारे को वो बहुत ज़्यादा है। साफ ज़ाहिर इतनी ज़्यादा पास जो हो चुकी है, फिर दर्द तो होना है, बच्चा है, मासूम है, तो हड्डियों का दर्द बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। बस अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है। और आप सब ने भी खसूसन दुआ करनी है, खसूसन बच्चों से भी दुआ करवानी है कि अल्लाह ताला हमारे भांजे को सेहत दे। और सुबह का टाइम है, आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तंदूर इधर गर्म किया था, पता नहीं अब हो चुका है या हो रहा है। हो गया है। वो सासू माँ बैठी है इंतज़ार, आटा मैंने सब चीज़ें मैंने इधर रख दी हैं। तो रोटी जो है ना अभी बनानी है। बस चलें रोटी बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर। अल्लाह खैर करे। आटे भी इधर आ गए हैं और तंदूर भी रेडी है, तो चलें फिर रोटियां लगाएं। जी तो रोटियां हमारी लग चुकी हैं और अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, बस दुआ करनी है। उनका नाम ज़ैन है मेरे भांजे का, ख़ुसूसन उनका नाम लेकर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे भांजे ज़ैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाश्ता करके ना फिर बच्चों को भी इकट्ठा करते हैं और मदरसे में भी कह देती हूँ उस बाजी को, सबको कहते हैं दुआ करें। हाँ कहते हैं कि दुआएं जो है ना वो तकदीर बदल देती हैं। किसी की आमीन से क्या पता बेशक भतीजा जल्दी ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। असल में मेरा भाई भी तकलीफ़ में रहता है, बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ रहती है। अल्लाह ताला करम फरमाए। हुआ था ना, रिक्शा लिया था डाकू ने,
तो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा मार दिए। तो उसका भी यही मसला है टांग का, वो पास हो गई थी, हड्डी जो है ना कमज़ोर हो गई थी। वो बेचारा भी तकलीफ में रहता है। और मेरी भाभी है वो भी बेचारी तकलीफ में रहती है, उनके 5 ऑपरेशन हुए हैं, वो भी अल्लाह हर ताला बार तकलीफ में करम रहती है। फरमाए इन पे, बेचारे आमीन। काफ़ी परेशान है। बाकी तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है और ख़त्म भी अल्लाह ताला की ज़ात ही करती है। बेशक। इंसान के बस में है, वो दुआएं कर सकता है, अल्लाह ताला से मांग सकता है, बाकी सब कुछ करने वाली वही ज़ात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किवें हाल है वो हबीबुल्लाह? हबीब अब उठी, नाश्ता करो, नाश्ता तैयार, उठी शाबाश। खुबैब तो कह रही थी, खुबैब तो उधर ही है। हाँ, खुबैब रात अली भाई के साथ गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रात नहीं जा पाया। सर में शदीद किस्म का दर्द था, इतना दर्द था कि मैं आंखें जो है ना वो भी नहीं खोल पा रहा था, इतनी ज़्यादा दर्द था सर में। तो खुबैब को साथ भेजा था, लेकिन खुबैब को फिर उधर ही उन्होंने रोक लिया कि आप ना जाएं, तो वो उधर ही है। फिर देखते हैं हम कब चक्कर लगाते हैं। असल में वो ज़्यादा बंदों को अंदर नहीं आने देते। रात को भाभी और बाजी दो थे अंदर, मेरा भाई और खुबैब और बिस्तार वो बहर थे, वो अंदर नहीं आने देते। ज़्यादा बंदों को फिर वो अंदर अलाउ नहीं है, साफ ज़हर है। फिर बाकी सबको बाहर ही सोना पड़ता है, ऐसे प्लाट वगैरह में। हाँ, सुबह मेरी बात हुई ना तो कहने लगे कि बस वो बहर है। बात तो होती है फ़ोन पे, उनको अंदर नहीं आने देते। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि हमारा इरादा हो रहा है हम आएँ। कहने लगी भाभी मैं आपको बताऊँगी, अगर वो आने देंगे तो फिर मैं बताऊँगी आपने आ जाना है। लेकिन इधर है बहुत ज़्यादा जगह सबकी रखी हुई है कि सब इधर आ जाते हैं, क्योंकि मरीज़ होते हैं काफ़ी सारे, तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी पे मक्खन आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी रोटी है। चलें आ जाए प्यारे बहन भैया, जिसने भी नाश्ता करना है, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ता कर लें, उसके बाद जो है ना फिर बातचीत होती है इंशाल्लाह। बस मुझे एक रोटी काफ़ी है बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का। नाश्ता हमने कर लिया, अब सामान वगैरह की क्लोजिंग हो रही है, इसको इधर रखते हैं अपनी जगह पे। आज 2 बंदे बैठ कर नाश्ता किया है, क्योंकि सासू माँ भी नहीं थी, खुबैब भी नहीं था। हाँ, अब्बू जान ने उधर नाश्ता किया, हबीब अभी तक वो लेटा हुआ है, सुबह उठा फिर इधर लेट गया था। हाँ, तो हम 2 ही थे इधर, बैठ के हमने बैठ नाश्ता कर। किया है। हाँ जी। और ये आटा तो बचा हुआ है। ये खुबैब का आटा बचा हुआ है, मेरा ख्याल नहीं था इधर, मैंने आटे की गुंदाई कर ली। जब मैंने रोटी लगाई तो मुझे पता ख्याल आया कि खुबैब तो नहीं है इधर, फिर मैंने आटा रख दिया। फ्रिज के अंदर। अब्बू जान जा रहे हैं चहल पहल करने के लिए, हाँ, थोड़ी बहुत नाश्ता बात भी किया करेंगे, है ना। हाँ, बस फिर वापस। चलें सामान इकट्ठा कर लो, मैं दवा पी लूँ। हाँ, वो दवाई आपके अंदर पड़ी है। अंदर पड़ी है? हाँ, अंदर पड़ी है, बस मैं भी आ रही हूँ, आपको दे देती हूँ दवाई। चलें। दवाई आपकी मैंने रखी थी इधर, हाँ इस साइड पे मैंने रखी थी, नहीं है वो इधर बच्चे आते हैं ना तो वो बोतल समझ के पी लेते हैं, जब मुंह में डालते हैं तो पता चलता है। ये कोका कोला नहीं है, ये शरबत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम परसों वाले दिन पता नहीं था, इधर आए वो निकाह पे आए थे सब ना, तो एक बच्ची आई थी, उसने उठाया, उन्हें शुक्र है कि आंटी ने बोतल इधर रखी है। मैं नहीं थी, जब मैं आई तो वो मुंह में डाल के वो भाग रही थी। मैंने कहा इसे क्या हो गया है, जब मैंने देखा वो वाटर पंप पे मुंह कुलूलियाँ कर रही थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या मसला है, क्या हुआ आपको, कोई मैदे का मसला है क्या? कहने लगी आंटी आज मेरे साथ जो है ना बुरा हाल हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? वो जो सामने आपने रख दी थी दवाई, मैंने समझा ये बोतल है, मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने पी ली, मुंह में जैसे डाला उसे पता चल गया ये बोतल तो नहीं है। हाँ, ये तो होती है कड़वी कड़वी। कड़वी और मीठी, जैसे वो साफी होती है ना, साफी की बोतल, हाँ, वो जो खून साफ करने वाली, कड़वी और मीठी, ये वैसे ही होती है। जो पहली बार बंदा पीता है ना तो ऐसे उसका जी मुंह बन जाता है ना। उसकी हालत जो जैसी बनी हुई थी सीरियसली, मुझे बहुत ज़्यादा फिर हंसी आई। मैंने कहा बेटा आप पूछ लेती मुझसे ये क्या है, मैंने समझा कि ये बोतल है। मैंने कहा ये आपके चाचू की दवाई है,
وہ دوائی پیتا ہے. ویسے آپ کو تو اچھی لگتی ہے, آپ جو ہے نا اکثر پیتے ہیں. مزہ آتا ہے, مزہ. ہاں یہ بہت زیادہ اچھی ہے. اچھا جو بھی دوائی ورنہ انگریزی دوائی ہوتی ہے نا, اگر انگریزی دوائی آپ کا بھائی کھائے تو اسے نقصان دیتی ہے انگریزی دوائی. جب یہ دیسی دوائی, ماشاءاللہ اس کے کوئی فائدے ہیں. ہاں میں غذا کے بعد اب جو ہے نا یہ پونا چمچ یا آدھا چمچ میں غذا کے بعد پی لیتا ہوں. بس تھوڑی سی بچی ہوئی ہے, باقی پھر بنانی پڑے گی. بس یہ جب اس میں محنت بھی کافی لگتی ہے, ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے. جب یہ 2 دن کی بچے گی نا پھر ہم بنا لیں گے. ہاں کافی ٹائم لگتا ہے گرمی میں. گرمی میں عذاب ہے اس کے بنانے کا. ایک رات پہلے جو ہے نا اس کی کٹائی وغیرہ کر کے پانی میں بھگو کے رکھنا پڑتا ہے. پوری رات وہ پانی میں پڑی رہتی ہے. صبح کے ٹائم اٹھ کر پھر جو ہے نا اس کو چولہے پہ چڑھانا پڑتا ہے. سارا دن جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے, کیونکہ جو 8 کلو پانی ہوتا ہے نا اسے پھر خشک کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے. 1 کلو پانی بچانا ہوتا ہے, ہاں باقی سب جو ہے نا جلانا ہوتا ہے. جلانا اچھا ہوتا ہے. وہ حبیب اللہ کو اٹھاؤ یار, ہاں میں اس نے حبیب اللہ ناشتہ کو, کرنا ہے, اسے ناشتہ کرو. حبیب اللہ جو ہے نا اٹھ کر ادھر آ کے سو جاتا ہے. اسے نیند ادھر ہی آتی ہے, کہتا ہے کہ مما یہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے, میں نے ادھر ہی سونا ہے. حبیب اللہ, حبیب اللہ, حبیب, حبیب بیٹا اٹھو ناشتہ کرو, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ بیٹا ناشتہ کرو. بس یہ جو ہے نا جب اسے بھوک لگے گی بہت زیادہ یہ پھر اٹھے گا. ابھی یہ سویا ہوا ہے. میں نے وہ سچے دودھ نہیں دیکھا. دودھ جو ہے نا ہمارا وہ ادھر ہی آتا ہے, وہ دیوار کے اوپر رکھ دیتی ہے بھابھی جان, پھر میں لے لیتی ہوں. وہ سامنے نظر آ رہا ہے. شکر ہے کہ مجھے یاد آ گئی. پھر جو ہے نا اگر یاد نہ آتی, ادھر بلیاں وغیرہ آتی ہیں, وہ پھر جو ہے نا وہ پی لیتی, ان کی پیٹ پوجا ہو جاتی. یہ والا دودھ ہمارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے میں جاگ لگاتی ہوں, جاگ لگا کے نا پھر میں رکھ دوں گی. صبح کے ٹائم پھر بنائیں گے لسی. چلیں جی, حبیب اللہ ابھی تک سویا ہوا ہے. بس ابھی وہ نیند میں, اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی. سامان سارا میرا ادھر ہی پڑا ہے. ابھی میں نے سامان سارا جو ہے نا اکٹھا کرنا ہے. دیگچی وغیرہ لے آتی ہوں, جاگ لگاتی ہوں, اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اپنا کام کروں گی. دیگچی میری باہر پڑی ہے, میں ادھر جا رہی تھی لینے کے لیے. میں نے دھلائی کر کے برتن جو ہے نا, بڑے برتن میں نے ادھر رکھے ہیں, جو چھوٹے برتن ہیں وہ میں نے اندر رکھے ہیں. اسی کے اندر جو ہے نا دودھ ڈال کے اسے جاگ لگاؤں گی. آج میں نے پنکھے میں کے اندر پانی بھی نہیں ڈالا, پانی بھی ڈالنا ہے. چلیں جی, میں دودھ جو ہے نا گرم کر لوں, پھر ملتے ہیں. دودھ میں نے دیگچے کے اندر ڈال دیا. اب تھوڑی سی لسی ڈالتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری جاگ لگ گئی ہے. پھر جو ہے نا میں اس کو گرم کرتی ہوں. اب ہم چلتے ہیں جی مدرسے کے وہ درسگاہ جو بن رہا ہے نا, اس کے گارڈر تیار وغیرہ لینے ہیں. جلدی کرو, ہارن پہ ہارن دے رہا ہے نہیں پہ, اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ہارن پہ. بس یہ صاف کر لوں. شوز جو ہے نا وہ صاف کر رہی ہے اپنے دوپٹے سے. ویسے وہ میں ڈیلی کا اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہوں. یار کوئی کپڑا وہ اس رکھا لیے کرو. کرتی ہوں, یہ صاف ستھرا ہوتا ہے نا, تو اس سے جو ہے نا جلدی صاف ہو جاتا ہے. اچھا وہ دوائی اٹھائی ہے, نہیں یہ رہی وہ دوائی پتہ نہیں کس کی ہے. ادھر گاڑی میں پڑی تھی, کہاں پہ ہے, یہ ہے ڈیورا. ڈیورا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کل آپ کی گاڑی میں کون بیٹھا نہیں تھا؟ گاڑی میں تو وہ ٹھیکیدار بیٹھا تھا, بس اسی کی ہوگی. باقی اور کوئی نہیں بیٹھا تھا. بس اسی کی ہوگی. ٹھیک ہے پھر دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے لے جائے. آپ نے بھی اللہم دعا آمین. کرنی ہے زین بتیجے کے لیے. تو میرا ارادہ انشاءاللہ یہ تعالیٰ. ہو رہا ہے, بچے جو ہے نا سب ادھر گھر پہ ہیں, جا کر ان بچوں کا پتہ کر لوں. نہیں تو بچوں کو میں ادھر ہی لے آتی ہوں. ہاں بچوں سے دعا کروا دیں, ہاں اور کچھ لے کے بانٹ بھی دینا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. حنیف بھائی آ گیا ماشاءاللہ سے. تو اب ہم چلتے ہیں, جو کام کاج ہیں ہمارے. یار ایک کیندی دوائی ہے, دیکھ ایک تیرا سپرے تھا نہیں یار میدا کی جو میدا ہو گیا میں تیرے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
خیر خیریت سے جائیں جی اور خیر خیریت سے ہم اپنا کام وغیرہ کر کے واپس آ جائیں. پیارے بہن بھی آج پورا دن جو ہے نا ہمارا پریشانی میں گزرا. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ سب کو پتہ ہے وہ میرا بھانجا زین, اس بیچارے کی حالت جو ہے نا کافی خراب ہے. اب اس وقت جو ہے نا وہ ملتان میں ایڈمٹ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کا آپریشن کروائیں. ان کے جوڑوں میں پس ہو چکی ہے. یہ بائیں سائڈ جو ہے نا یہاں پر پس ہے, یہاں پر, اور پاؤں کے یہ جو وہ ہوتے ہیں ٹخنے ہوتے ہیں وہاں پر, مطلب کہ جتنے بھی جوڑ ہیں نا اس سائڈ والے ٹوٹل پس ہو چکی ہے. تو وہ بیچارے کافی پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے. تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے آپ سب نے خصوصاً دعا کرنی ہے. پہلے بھی آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے, پھر بھی میں کر رہا ہوں کہ خصوصاً دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اور آپ کی بھابھی بھی وہیں پر گئی تھی ملتان, وہ اپنی بہن کے ساتھ سب ادھر ہی گئے تھے. میں نہیں جا پایا. اب رات کو ہم گئے تھے ادھر کوٹا 2 میں. وہ بیچارہ کچھ دن ایڈمٹ رہا لیکن انہوں نے پھر آگے ریفر کر دیا تھا. حالت ہی اس کی اتنی خراب تھی کہ اتنا اسے شدید قسم کا درد ہوتا ہے. وہ بیچارہ اتنی دھاڑیں مار مار کے روتا ہے, بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. دعا کرنی ہے سب نے. اب وہ واپس آ رہے تھے, میں گیا تھا ادھر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے, تو ابھی گھر پہ واپس جا رہا ہوں. دیکھتا ہوں پتہ نہیں آپ کی بھابھی واپس آئی ہے یا نہیں. تو ادھر سارے آگے آف کیمرہ ہے تو فی الحال بند کرنا پڑے گا. کوئل بول رہی ہے ماشاء اللہ. حبیب اللہ آپ کو میں کتنا ڈھونڈتا رہا, اپنی شکل دیکھیے کہاں پہ رہے تھے. بیٹا گھر بیٹھنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے. ادھر دادی امی دادا ابو وہ اکیلے تھے ہیں. کتنا میں نے ڈھونڈا ادھر, سارے گھر میں نے ڈھونڈ مارے, کہیں پر بھی نہیں ملے. جی کیا دیکھ رہے ہو آپ ہیں؟ اچھا, ستار بھائی اور باجی وہ بھی ادھر ہی ہیں ملتان. کل سے رات گئے تھے ملتان, انہوں نے ریفر کیا تھا. اللہ تعالیٰ صحت دے. اچھا وہ واپس نہیں ہے اب کی امی ابھی تک؟ ہاں, اتنا پسینہ آیا ہوا ہے. شکل تو دیکھو کس طرح کی بنی ہوئی ہے. جی مما اڈے کہنا میں گیا. ہاں تو منہ سے ہی بدی ممو ہیں ممو منہ سے ہی بدی ہے. ہنستا ہے دیکھ کے ہیں ممو. گندا بچہ. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور جتنے بھی بیمار لاچار ہیں پوری دنیا میں, ہسپتالوں میں ہے یا گھروں میں ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا. اچھا حبیب اللہ وہ موٹر پتہ نہیں چلائی تھی امی نے, موٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موٹر چلائی ہے امی؟ اچھا تالا کھول کے ابھی بولا موٹر چلا ہے. آپ کی بھابھی تو ابھی تک آئی نہیں. وہ میرا رابطہ ہوا تھا, وہ موٹر سائیکل پہ گئے تھے تو وہ راستے میں تھے, ابھی تک نہیں پہنچے. انہیں ٹائم لگے گا کافی سارا. 4 پہیاں وغیرہ بھی ابھی باہر نکالنی ہے. پھر آپ کی بھابھی بھی واپس آ گئی ہے, تھوڑی دیر پہلے یہ 4 پہیاں وغیرہ بھی باہر نکالی ہیں. ہاں آپ بتاؤ کیا بولا ڈاکٹر نے, کیا کہا؟ بس رات سے گئے ہیں, ابھی تک تو وہی حالت ہے, وہی جو ہے نا مسئلہ ہے. پہلے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا دن کدھر رہ گئے. آپ کے سامنے پہلے تو بیچارے ادھر علاج کرتے رہے, جو بھی پیسہ وغیرہ تھا جو بھی تھا ادھر علاج کرتے رہے. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ہم سے جو نا بڑھ گئی تکلیف, آپ لے جائیں. رات سے ادھر گئے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا, کیونکہ جو پس ہے نا وہ ساری جو ہے نا گردوں کے تک پہنچ چکی ہے. بھائی نے کہا چلیں آپ آپریشن کریں, اگر آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن کریں. پھر انہوں نے کہا کہ آپریشن کے جو ہے نا آپ نے وہ پہلے فیس جمع کرانی ہے. تو پھر وہی پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی نہیں ہے, کچھ ہیں آپ داخلہ کر لیں آپریشن کا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ مکمل دیں گے تو پھر جو ہے نا ہم
दाखिला करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने बनोला वगैरह वो टीके वगैरह वो लगा दिए, वो उधर ही हैं। तो फिर वही ने कहा कि चलो मेरा तो फरशा खड़ा है, मैं वो बेच दूँ, मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप मेरे बेटे का ऑपरेशन करें। लेकिन अभी तक ऑपरेशन भी नहीं हुआ, हालत भी हुई है जैसे पहले थी। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सेहत कामिल अता फरमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। गरीब बंदे हैं बेचारे, मजदूर बंदे हैं। पता नहीं, वही बता रहा था, पता नहीं कितने पैसे मांगे हैं। 10,000 का जो है ना शाम को टीका सुबह लगता है, 10,000 का दोपहर को लगता है, 10,000 का शाम को लगता है। 30,000 के जो है ना 3 टीके लगते हैं। जो ऑपरेट होना है उनके पैसे उन्होंने अलग मांगे हैं। तो भाई ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, आप मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू करें, इंशाल्लाह मैं आपको पैसे दे दूँगा। इधर वो छोटा भाई जो है ना वो फरसा बेच रहा है, अभी तक वो नहीं बिका, जैसे बिकेगा वो फिर जो है ना दे देगा। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं ऑपरेशन करेंगे। ब्लड का ब्लड भी मिल गया वहाँ पे, हाँ ब्लड भी कोई आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ब्लड नहीं देता, ब्लड भी मिल गया। बस अभी टेंशन यही बनी हुई है। भाभी की बुरी हालत है रो रो के, और भाई की भी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम वो परेशान थे, बहुत ज़्यादा। उधर जो है ना काफ़ी सारे बंदे रह भी नहीं सकते, उधर अंदर नहीं आने देते। हम गए थे आज, मेरी बहन थी, मैं थी, मेरा भांजा था, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, बस आधा घंटा आने दिया। मरीज के पास तो एक दो बंदा बस वही बैठने देते हैं, इतना रश तो फिर नहीं करने देते ना अंदर वार्ड में। साहब जहर है, खुबैब भी उधर गया हुआ था, रात गए थे नहीं भाई के साथ तो वो भी वापस आ गया है। अल्लाह ताला रहम करे। आप सब बंदियों से बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करें तमाम बहन भाई। अभी मगरिब का टाइम है, हम भी नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं। सब बहन भाइयों से गुजारिश है आप सब भी खसूसन दुआ करें। ज़ैन का नाम लेकर, मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन उसका नाम है। अल्लाह ताला उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी अता फरमाए। अल्लाह करे कि ऑपरेशन ना हो, ऐसे ही वो पास वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ऑपरेशन से बचाए, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। आमीन। लेकिन इन दिनों में इतनी मसला बढ़ गया। बस तो वो काफ़ी अर्सा से हो रही है, बोल रहे थे कि हाँ, अभी नहीं हुई। जी जी, वो पहले कोई उसको चोट लगी थी, उसकी वजह से पास जो है ना होती रही, अब वो काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए फिर मसला ख़राब होना था। अब तो फिर साहब ज़ाहिर है हड्डी को कमज़ोर कर रही होगी। वो तो काफ़ी अरसा से डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि पहले से काफ़ी अरसा से ये पास हो रही है, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्सरे हुआ है ना, एक्सरे के ऊपर भी नज़र आ रहे जैसे बर्फ़ जमी होती है ना, इस तरह पास है। जैसे भाई की टांग पे थी, जो ज़हन काबू है उसकी टांग का भी पहले मसला हुआ था। आप सब में से गुजारिश है, दुआ करना कि मेरा भतीजा जल्दी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, अल्लाह ताला से जल्दी ठीक ठाक कर दे। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज के बाद सब बहन भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारी दुआ है। तकलीफ़ कोई भी हो, वो तकलीफ़ अच्छी नहीं होती, छोटी हो या बड़ी हो, तकलीफ़ है। अब तो बेचारे को इतना ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, खून की इतना ज़्यादा कमी हो चुकी है कि बिल्कुल ऐसे जो है ना वो सफ़ेद कपड़े की तरह दिखता है, पीला बिल्कुल, खून जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा उसके चेहरे पे, काफ़ी वीक हो चुका है। मैं आज वो जो बड़ी डॉक्टर है ना, मैं उसके पीछे पड़ी रही, मैंने कहा कि आप जो है ना देखिए हमारे भतीजे की शक्ल कैसी बनी हुई है, आप इस तरह करें, इसका ऑपरेशन शुरू करें। वो कहने लगी कि वो डॉक्टर कहेगा तो फिर हम ये करेंगे, जब वो डॉक्टर नहीं कहेगा बस इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, सीधी सी बात है, इंसानियत आज कल नहीं रही इस दुनिया में। बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। डॉक्टर भी एक बहुत बड़ा दर्जा है डॉक्टर का, अल्लाह ताला बस करम फरमाए हम सब पे। वहाँ पे हमने वज़ू बनाने के लिए हम गए, वज़ू बनाने के लिए, वज़ू बनाने की जगह थी, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे वो जो डॉक्टर हैं वो वज़ू बनाते हैं। हमने वहाँ पे वज़ू बनाया, बाजी थी, भाभी थी, मैं थी, तो वो एक आगे वो जो झाड़ू लगाती है ना वही आगे, उसने हमारे साथ फिर झगड़ा किया, आपने इधर ये वज़ू क्यों किया,
یہ تو ڈاکٹر کرتے ہیں اندر وضو، آپ کی جگہ ادھر ہے. ہم انسان نہیں ہیں، وہ انسان ہے. یہی بات پھر باجی نے کی، اس نے کہا کہ ہم نے وضو بنایا ہے، اللہ کی نماز ہم نے ادا کرنی ہے. کہنے لگے اللہ کی نماز ادا کرنی ہے تو وہاں جا کے وضو بنا لے، ادھر آپ نے کیوں کیا وضو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم نے نماز ادا کرنی تھی، ہم وضو بنا رہے تھے سیریسلی. بس میں آپ کو کیا بتاؤں، انسانیت بالکل نہیں ہے. کیا بولے بندہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس دعاؤں کی درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے. بس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں زندگی باقی. تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں خیال، اور ہمیں رکھیں دعاؤں میں یاد. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.